ऋषिरुवाच चण्डे च निगते दैत्ये मुण्डे च विनिपातिते बहुलेषु च सैन्येषु क्षैदेशसुरेश्वर तदकोपपराधीन चेता शुम्भप्रतापवान् उद्योगं सर्वसैन्यानां दैत्यानामादिदेशः अद्य सर्वबले दैत्य षडशीतियुधायुधा कम्बूनां चतुरशीत् निर्यान्तु स्वबलैर्वृता कोटिवीर्याणि पञ्चाशदसुराणां कुलानि वै शतं कुलानि धूम्राणां निर्गच्छन्तु ममाज्ञया कालकादौढुला मौल्य कालकेयास्तदासुराः युद्धाय सज्जायिर्यान्तु आज्ञया त्वरिता मम इत्याज्ञाप्यासुरपदे शुम्भो भैरवशासना निर्जगाम महासैन्य सहस्रैर्बहुभिर्वृता आयातं चण्डिका दृष्ट्वा तत्सैन्यमतिभीषणम् ज्वासने पूरयामास तरणी गगनान्तरम् ततसिंहो महानादानीव कृतवान् नृपा खण्डासुनेन तन्नादमम्बिका चोपबृङ्गयत् धनुर्या सिंहखण्डाना नादापूरितदिङ्मुखा निनादैर्भीषणैकाणि जिह्वे विस्तारितानना तन्निनादमुपश्रुत्य दैत्यसैन्यश्चतुर्दिशम् देवी सिंहस्तदा काळी सरोषै परिवारिता एतस्मिन्नन्तरे भूव विनाशाय सुरद्दिशा भवाय नरसिंहानाम् अतिवीर्यबलान्विताः ब्रह्मेश गुहविष्णुना तदैवेन्द्रस्य शक्तया शरीरेभ्यो विनिष्क्रम्य तद्योगैश्चण्डिकामुयो यस्य देवस्य यद्रूपम् यदा भूषणवाहनम् तद्वदेव शक्ति असुरान् योद्धुमाययौ हंसयुक्तविमानाग्रे साक्षसूत्रकमण्डलो आयाता ब्रह्मणा शक्तिर् ब्रह्माणि सा विधीयते माहेश्वरी वृषारूढा त्रिशूलवरधारिणी महाहिमलया प्राप्ता चन्द्रलेखा विभूषणा कौमारी शक्तिहस्ता च मयूरवरवाहना योद्धुमभ्याययौ दैत्यानम्बिका गुहरूपिणी तदैव वैष्णवी शक्तिर्गरुडोपरि संस्थिता शङ्खचक्रगदा शार्ङ्ग खड्गहस्ताभ्युपाययौ यज्ञवाराहमधुरम् रूपं या बिभ्रदोहरे शक्तिसाभ्याययौ तत्र वाराही बिभ्रतीतनुम् नारसिंही नृसिंहस्य बिभ्रती सदृशं बभू प्राप्ता तत्र षडाक्षेप चित्तनक्षत्रसंहति वज्रहस्ता तदैवैन्द्री गजराजोपरि स्थिरा प्राप्ता सहस्रनयना यदा शक्रस्तथैव सा ततः परिवृतस्ताभिः ईशानो देवशक्तिभिः हन्यन्तामसुरा शीघ्रं मम प्रीत्याः चण्डिका ततो देवी शरीरातु विनिष्णातादिभीषणा चण्डिका शक्तिरत्युग्रा शिवा शतनिनादिनी स चाहधूम्रजटिलम् ईशानामराजिता दूतस्त्वं गच्छ भगवन् पार्श्वं शुम्भ निशुम्भयो रोगि शुम्भं निशुम्भं च दानवावधिगर्भितौ ये चान्ये दान
युद्धाय समुपस्थिताः त्रैलोक्यमिन्द्रो लभतां देवा सन्तु भविर्भुजा यूयं प्रयातपातालं यदि जीवितुमिच्छता जलामले भारत चेत् भवन्तो युद्धकाङ्क्षिणा तरागश्च कर्तव्यमिदु मत्सिवापि शिरेण वा यतो नियुक्तो दौत्येन तया देव्या शिवः स्वयं शिवदूतीति लोकेऽस्मिन् ततः साभ्यादिमागता देवी श्रुत्वा वचो देव्या सर्वज्ञातं महासुरा अमर्षा पूरिता जन्मुर्यदायनी स्थिता ततः प्रथममेवाग्रे सरसकृष्टिवृष्टिभिः वर्षरुद्धतामर्षा तां देवीममरालया साधनार्हितान् बाणान् शूरशक्तिवरस्वतान् चिच्छेदलीलयात्मादा तरुर्मुक्तिर्महेषुभिः तस्याग्रतस्तदा काळी शूलपादविदारितान् खड्वाङ्गबोधितां सान्यान् पूर्वती व्यजरत्तदा कमण्डलुजलाक्षेप भगवीर्यान् हतौजसा ब्रह्माणि चाकरो चक्रो येन स्मदावधि माहेश्वरी त्रिशूलेन तथा चक्रेण वैष्णवी दैत्यान्यघानकौमारी तथा शक्त्यादिगोपना ऐन्द्रीकुलिशपादेन सदशो दैत्यदानवा वेदुर्विदारिता भूमौ विरौह प्रवर्ष